Rebus ayam sampai mendidih. Lalu angkat. Jika sudah dingin, iris kotak-kotak atau disuir sesuai selera ya. Barang bikin bumbu kuning. Siapin kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, ulek hingga lembut. Sekarang bikin minyak bawang ya. Siapkan bawang merah, bawang putih, lalu iris atau dicincang. Panaskan minyak, masukkan bawang merah, bawang putih hingga layu. Lalu matikan kompor. Lanjut kita masak ayam. Tumis bumbu kuning hingga layu. Masukkan air sedikit. Jika sudah mendidih, masukkan salam daun jeruk. Jempung-jempung semua ayamnya. Lalu masukin gula merah, garam, penyedap rasa, kecap. Diamkan hingga bumbu meresap. Lalu yang terakhir, masukkan minyak bawangnya